नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन कहानी अरीक्षित को दैव साहा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटिए बोली पुओ ना तार संजय। काणी आखिरे कजलगार से अंधर लौड़ी कुटा खंडक दिखंड करेनी। बाप माँ ब्राह्मण ब्राह्मणी ताको भारी गेलबसर रे बढ़ाऊथांती। श्री अक्षर तापाई बरुणई पर्वत। बाप माँ कहती भगवान ताकू कोटी परमायु देई थांतु। से कूल को कारिणी होऊ। बड़ बड़ुआ को आलुआ टिके देखौ। जी हेले कहब से अमुक लोकर पुओ तो दुआरे टिके संज सलिता जालिब तो। ब्राह्मण पिला ता पेट केबे अपूरा रहिबनी। दियंता को चिरंजीवी करिथांतु। पिलाटी को एमिति एमिति 9 बरस हेला। पटे पितल थाली रे संगाड़िए पैता कड़े नड़िया गली गुआटीए धरी से दुआरे दुआरे बुलिला। ब्राह्मण पिला पैता खिए पाऊ ताकू देले किछि पानी रे पड़िबनी। बिकल पाई लोके ताकू देले। सुरुखुरी रे व्रतघर बढ़िला। सते जेमिति पुओ कांधरे पैता खिए दबा पाई ता बाप बंची थिला। दिने सकाळे देखिला बेलकू बुढ़ा मरी सोईची। माँ पुओ 2 जण जाक कांदी बोबेईकी रहिले। घरे जहा कंसा बासन दीपट थिला, ब्राह्मणी देहरे जा 2 चीज थिला, सबू बिकी भांगी सुधघर तुलेइले। एबे संपत्ति कहिले खंडे नड़ा कुड़िया 18 जड़ा। खरा को बरसा बाद बुदिया हेई घरे पसंती। हौ पछे का ढियरे तो पड़ी नांती। निज घरे निजे मालिक। ब्राह्मणी बुढ़ी भिक मागिकी आणे। बाड़ी रे नेउटिया पटाली जेते काटिले सेते कळे। हौ पछे साग भात बेलरे गंडिए खांती। दिने जणे जजमान ब्राह्मण पुओ संजय को कहिला, अच्छा गोसेई एमिति करी तमे केते दिन चलिबो। मु तुमको छड़ाटिए दउची नियो एयाकू पाळ। या पछरे लागिले तमे खुशी रे चलिबो। माँ बाछुरीटी देखि खुशी हैला। पुओ को कहिला, अरे पुओ आमको तो कांडिया कुंडा कि कांजी खुद पिता टिके मिलुनी। आमे कुळुची कोलथ कोठू आनिबा जे गाई पालिबा। नहीं जा ये बाछुरी की नहीं तोटा बाड़ गहिर दंडारे चरई आणे। पुओ बाछुरी नहीं चरईला। सबु बेले माँ बुढ़ी भाबुथाए पुओर केमिति हाथ को 2 हाथ हंता। ता मुंडरे दुबो चाउल 2टा पकई देई मु आखि बुझंती। हेले घरे बासी ओली की दाना नाही। घरे गात खोली सियाली पतर पकई भात खाउचंती। अभेका हेई पुओ गोरु चरई बुलुची। याकू पुणी कन्या दब किए। भाबु भाबु मार प्राण गला। संजयर बयस हेलानी हेले से गाई चरा छाड़लानी। रघुआ माँ धान कुटुणी तार आश्रय। पोसे सेरे जहाँ आणे ताकू फुटेई दिए। एमिति कष्टे मष्टे चले। दिने गाँव रे केते जण आसी कहिले, अरे संजुआ एमिति एक अंगिया हई केते दिन बुलुथिबु। संजय कहिला, मु आउ कौन करिबी। मोर बापा माँ नाहंती। जमी बाड़ी नाही कि घरे कंसा गिना खंडे भी नाही। मोर हेई मोर आगुक पछुक केही भी नाहंती। मते किए बाहा करई देबो। गाँ लोके कहिले, आमे तो पई कन्याटिए ठीक करिबु। संजय कहिला, हौ जहा तम मानकर दया। दिने गाँरु 5 जण सांग हेई कन्या देखिबाकू गले। जो गाँ रे पहुँचिले से गाँ रे जणे धनी ब्राह्मण थाए। तार गोटिए बोली झियो। बाहा होबार बयस ही गलानी। हेले कोउठी संबंध ठीक हेइनी। केते जगह बुलिलेनी कोउठी पटुनी। एमिति बिचरा ब्राह्मण महा व्यस्तरे पड़िथिला बेले ये कन्या खोजाली माने सेठी जाई पहुँचिले। ब्राह्मण तांकू भारी चर्चा कला। खियापिया सरलारू काहींकी आसचो बोली पचारला। सेमाने कहिले, आम गाँरे गोटे ब्राह्मण पिला अछि। तार बाप माँ केही नथिबारु से अथाता ही बुलुची। आमको खर्च बार्च देई पात्री ठिकणा करबाकू पठेइछि। ब्राह्मण मने मने भाबिला, भगवान आनिकी जुटेई दउचंती। भार्या को जाई कहिला। भार्या कहिला, भल हैला जा ननंद सासू तार केही नाहंती। केही आउ मो झियो को उलुगुणा देबेनी। हेले धन दरब पाठसाठ कथा एसबू टिके पचारिकी बुझ। गाँरु 3 जण पुरुखा लोक आसी पहुँचिले। सबू कथा पड़िला। सेमाने पचारिले, आगे बरटी केमिति कुह। योग्य कि अयोग्य, पाठुआ कि मूर्ख, धनी कि दरिद्र किछि न जानी आमे केमिति सेठी झियो देबु। भद्रलोक कहिले, कि अभाग्य। बर विषय जदि आमे किछि न कहिबु
ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଆମକୁ ଝିଅ ଦେବ? ତାହେଲେ ବର ବିଷୟରେ ଏବେ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନୀତିରେ ସେ ବୁଲା କୁକୁର, ସୁନ୍ଦରରେ ସେ ମଦନ ମୋହନ, ଧନ ଅଲେଖା, ଗୋରୁ ଗାଈ ଘରେ ଯେତେ ବାହାରେ ସେତେ। ଘରେ ନୀତି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି, କଂସା ଗିନା ଅଚଳାଚଳ। ଆଉ ବିଦ୍ୟା ରଘୁ ମା ଘରେ ନୀତି ପ୍ରବେଶ। ଝିଅ ଯାଉ ଖାଇଲେ ଜାଣିବ। ଇଏ ଭଲ ଲୋକ ଏଣେ ଉଚ୍ଚାଟ କଲେ। କ'ଣ କଥା ଦେବ ତ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବୁ। ଆମ ପୁଅକୁ ପାତ୍ରୀ ଅଭାବ ହେବନି ମ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା, ହଇ ହେ, ଆମେ ଘର ବାଡ଼ି ଦେଖି ଝିଅ ଦେବା ସିନା, ତମେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝି ଆସ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ନା ନା ନା, ପଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେବେ? ୟା କହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମାଳି ଟେକିଦେଲା। ଭଲ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଗାଈ ଚରାର ଏବେ କପାଳ ଫିଟିଲା, କୁଣ୍ଡାଖିଆକୁ ଏବେ ନରସିଂହ ଭୋଗ ଯୋଗ ଘଟିଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା, ଜୋଇଁ ଶଙ୍ଖୁଳା ଦେଇ 2 ଜଣ ଭଲ ଲୋକ ପଠାଅ। ଯେତେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ମନ କାହିଁ ଜମା ମାନୁନି। ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଆପଣା ସୁନାକୁ ଭେଣ୍ଡି ବୋଲି କହନ୍ତେ? ପାଟ ଯଥା, ନଡ଼ିଆ ଖଇ ଉଖୁଡ଼ା ସାକର ଠିକଣା ହେଲା। ବାରିକ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ଚାଲିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲେ, ହଇ ହୋ, ସଞ୍ଜୟ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ମଲା ମଲା, ଏମିତି ଘର ତାର? ଏମାନେ ସବୁ ତାଜୁବ ହେଇଗଲେ। ଭୁଇଁ ଛୁଆଁ ଚାଳ, ସେଥିରେ ପୁଣି ସହସ୍ର ଜଳା, ଦାଣ୍ଡ ଘର ଗୁହାଳ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଗାଈଟେ ସମ୍ଭଉନି ଯେ, ଘରେ ଅଧେ ପଦାରେ ଅଧେ। ଘରକୁ ପଶିକି ଦେଖିଲେ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଗାତ ଖୋଳି ତା ଭିତରେ ଶିଆଳି ପତ୍ର ପକେଇକି ହାମ୍ପୁଡ଼ୁଛି। ଘରେ କୁଣ୍ଡା ପଥୁରୀ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। 4 କଣ ଓଳେଇ ଆଣିଲେ, କାଣି କଉଡ଼ି ଟିକକର ଜିନିଷ ବି ପାଇବନି। ଇଏ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଜୋଇଁ ପୁଅ ସେମିତି ଯାଉ ହାମ୍ପୁଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ମାନ ନାହିଁ କି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ନାହିଁ। ବାଲୁ ବାଲୁ କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଗାଁ ଭଲ ଲୋକ ଜଣେ ଆସି କହିଲା, କିରେ ନମସ୍କାର କରୁନୁ, ଇଏ ପୁରା ତ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁ ଲୋକ। ଜୋଇଁ ଆସି ନମସ୍କାର ହେଲେ। କିଏ ଅବା ତା ରୂପର ଉପମା ଦେବେ? ବସନ୍ତ ମୁହାଁକୁ ଉପମା ଚଟୁ, କାମ କାକରା ଛଣା ଜାଲି ଚଟୁ। ରୂପ ତ ହାଣ୍ଡି କଳା, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ବସନ୍ତ ମୁହଁ, ତହିଁକି ଭେକ ବୋଲି କରିଆ ଖଣ୍ଡେ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ନେଡ଼ି ବହଳର ମଳି ବସିଛି। କୁଣିଆ କହିଲେ, ହଇ ହେ, ଇଏ କି ଜୁଆ ଚୋରି, ତମେ ଆମକୁ କେମିତି ଠକେଇ ଦେଲ କାହିଁକି? ଭଲ ଲୋକ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ, ଆମେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକେଇଛୁ? ତମର ଝିଅ ବାହା ହବ, ଆମର ସେଥିରେ ଯାଇ ଆସେ କେତେ? ଆମେ ଯାହା କହିଛୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ, ପରୀକ୍ଷା କରୁନ। ବର ନୀତିରେ ବୁଲା କୁକୁର, ଦିନଯାକ ଗାଈ ଚରେଇ ବିଲ ବଣ ବୁଲୁଥାଏ, ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଗାଈ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରରେ ମଦନ ମୋହନ, ମାନେ ମଦନ ମୋହନ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ତ କଳା, ଆଉ ତମ ଜୋଇଁ ବି କଳା। ଆଉ ଧନ ହେଉଛି ଅଲେଖା। ହଇ ହେ, ଧନ ଥିଲେ ସିନା ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଲେଖିବୁ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଘରେ ଯେତେ ବାହାରେ ସେତେ। ତମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁନ, ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ? ଗାଈ ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଯେ 40 ସେପଟ ବାହାରକୁ ଅଧେ ରହିଛି। ଆଉ କଂସା ଗିନା ଅଚଳାଚଳ। ଜୋଇଁ ପୁଅ ଗାତ ଖୋଳି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୃହରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଚାଳରେ ତ ଖିଏ ନଡ଼ା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ନୀତି ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ଜହ୍ନ ବି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବିଦ୍ୟା କଥା। ରଘୁମା ଘରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ। ବୁଝିଲେ, ଧାନ କୁଟୁଣୀ ରଘୁମା ପାଇଁ ସେ ଚଳେ। ଆଉ ଝିଅ ଯାଉ ଖାଇଲେ ଜାଣିବ। ଏଇ ଦେଖିଲେ ତ ଜୋଇଁ ପୁଅ କେମିତି ଯାଉ ହାମ୍ପୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆସି ଯାଉ ଖାଇଲେ ବଳେ ଜାଣିପାରିବେନି? ଏବେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଛ କଥା କହିଛୁ? ଏ ଗାଁର ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଚାତର ଶୁଣି ସେ ଗାଁ କୁଣିଆ ଯାକ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ବାପ ମା ଶୁଣିକି କାବା କାଠ। ମା ନାହିଁ କଲା, ଆମେ ସେଠି ଝିଅ ଦେବୁନି। ବାପା କହିଲା, ମୁଁ ତ ମାଳି ଟେକିକି ସତ୍ୟ କରିଛି, ଅସତ୍ୟ ହେବି? ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବରପୁରୁବା କରିବିନି। ତାପରେ ସେ ସେଇଠି ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇ ଜୋଇଁ ନାଁରେ ଅଧେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଲେଖିଦେଲା। ସଞ୍ଜୟକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲା। ଏବେ ଗାଈ ଜଗା ପିଲା ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ମହା ସୁଖରେ ରହିଲେ।
नमस्कार, मु प्रदीप मल्लिक। आज कहबी तेनाली रामन कथार द्वितीय अध्याय अदृश्य पोशाक। परिवेषण परशुराम बेहेरा। दिने विजयनगर राजा कृष्णदेवराय दरबार रे उपस्थित थांती। एतिकी बेले जड़े सुंदरी महिला आसी राजा को प्रणाम कला। राजा तांकर आगमनर कारण पचारिबारु महिलाटी कहिला, मणिमा मु मणिमा को पई एक दिव्य वस्त्र बा एक अपूर्व पोशाक घेनी आसी। एतिकी कही से दुई हाथ को मेलाई गोटे लुगार भांग खोली देखैला परी प्रदर्शन कला। कहिला, मणिमा मु मोर साथी मानक सह यही प्रकार दिव्य वस्त्र मान प्रस्तुत करिथाऊं। यह एते सरू सूतारे तैयारी करा जाए जे यह को केवल दिव्य दृष्टि बा निर्मल चक्षुयुक्त व्यक्ति को ही देखा जिवो। ये कथा सुनी राजा खूब आमोदित हेले ओ पचारिले, तेबे तुमे कौन चाहुच कुह? महिलाटी कहिला, ये प्रकार वस्त्र ये पृथ्वी रे केही भी एपर्यंत बुणी पारि नाहंती। आमे माने आपण को सहायता प्रेरणा और आशीर्वाद लाभ कले यही प्रकार लुगा प्रस्तुत करी आपण को राज्यर सुनाम बुद्धि करि पारिबु, जहा फल रे यही नूतन आविष्कार निमंते आपण को नाम मध्य देश विदेश रे प्रख्यात हेबो। ये कथा सुनी राजा कृष्णदेवराय बहुत खुशी हेले। एणु से सही महिला को अर्थ सहायता करी सही प्रकार अलौकिक वस्त्र प्रस्तुत करने को सम्मति देले ओ आदेश देले, 6 मास भितरे तुमे माने यही लुगा प्रस्तुत कर। महिला और तार साथी माने राजा ठारू खूब किछि टंका पैसा ने चली गले। किछि दिन परे राजा तांकर मंत्री को पठाइले सेही महिला और तार साथी मानक कार्य तदारख करिबाकू। सेमाने तांको कार्य रे केते अग्रगति करिसंती देखिबाकू मंत्री जाई सेही महिला को घरे पहुंचिले। मंत्री को देखी महिला जनक आदर रे घर को पाछटी नहीं बसाइले और किछि समय परे तांकर लुगा बुणा तंत लागिथिबा घर को डाकी नेले। मंत्री देखिले सेठारे बुणाकर माने तंत चलाई खूब मनोयोग सह काम करूछंती, मात्र तंतरे सूता नहीं कि लुगा बुणा हेउथिबा किछि देखि पारिले नहीं। एथर महिला जनक कहिले, मंत्री महोदय, राजा निश्चय आमर यही अत्याश्चर्य कपड़ा देखिबाकू व्यस्त होई पड़िलेनी। यही तो द्रुतगति रे आमर कार्य चलीछि। यही देखंतु जहाकू केवल निर्मल चक्षुरे ही देखि हबो। आपण तो निश्चय देखि पारुथिबे। एबे मंत्री समेत काहारी मुहरु कथा बाहरिला नहीं, कारण सेई कपड़ा गुड़ी को केही भी देखि पारु नथिले। समस्त केवल मुह तळुकू झुकाई हाँ मारिले। तेबे से सबु नेई राजांको निकट को आस बोली कही मंत्री फेरी आसिले। परदिन सेई महिला सह तार सहयोगी माने आसी दरबार रे पहुंचिले। पूर्व भली से माने आनिथिबा अदृश्य कपड़ा देखाइले। महिला जनक कहिला, एही अभूतपूर्व कपड़ा केवल बहु मूल्यवान पदार्थ रे तैयारी होईछि, जहाकू केवल दिव्य चक्षुयुक्त व्यक्ति देखि पारिबे। आपण तो निश्चय याकू देखि पारुथिबे। राजसभा रे उपस्थित थिले तेनाली रामन। से राजांको कान पाखरे चुप चुप कहिले, मणिमा दुखर कथा, मु किछि देखि पारु नाही। मु भाबुची सेमाने हमकु ठकिबाकू बसचंती। आपने जदि अनुमति देबे तेबे मु यहांकू उचित शिक्षा दियंती। राजा सम्मति जणाइले। यहाँ परे तेनाली महिला को निकट को जाई कहिले, मु यहाकू पिंधि पारिबे कि? महिला जनक उत्साहित होई कहिले, हाँ हाँ काहेकि नुहे। एथर तेनाली रामन सेई अदृश्य लुगा पाखकू जाई अटकी गले। वो कहिले, मु भाबुछि एई स्वर्गीय पोशाक को मु न पिंधि तुम परी सुंदरी महिला पिंधिले आहुरी सुंदर दिसिबो। एणु राजांको तरफरु आपण यहाकू पिंधि यार सौंदर्य प्रदर्शन करंतु। एकथा शुणु शुणु लाज ओ भୟରେ
ମହିଳା ଜଣକ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୁଗା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପିନ୍ଧିବେ କ'ଣ? ତେନାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଠକାମି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜାଣି ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ସବୁ ସତ କଥା ମାନିଗଲେ ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ସେ ମହିଳା ସମେତ ତାର ସହଯୋଗୀ ଠକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତେନାଲି ରାମନକୁ ବହୁ ଧନରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ତେନାଲି ରାମନଙ୍କ କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଗପ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।